Thank you kayo, Father God. Thank you. Now we commit, Lord God, ang mga napiling portion sa celebration karong hapon. Diya, sa gamhanang ngalan sa aming Diyos sa Kristo. Amen. Praise God. Ikan din eh, medyo paspas na ta. Hindi ganin ako, dalion ng kayo niyo kung gusto ka. Diretso na sa konklusyon. Hindi lang, Pastor. Pero no, namang yung mga importanteng bagay ko didi nga nahimong parte na sa ako ang kasaulogan sa kasal nga dili pwede na itong lagtawan kay kini siya makahatag og lugang ng meaning, no, sa ginahimo nato nga ang kasal mao nga ato lang yun siyang pailuban, ato lang yun siyang pasensyahan. Nya kani pud sila dire nag-expect din sila nga kamo diha mo pailog gyud mo uban sa ilaha. No, tama ba ko? Walay usan ninyo nga makahuna-huna ambulin ako kay dugay kaayo. Diba? O unya pagkahuman ninyo kaon, mo sirit lang mo ginyo. Dili mo kay ni ani mangguta para duyog sa ilang lipay. So we have to stick it out until the last moment. Tama ba ko? Tama ba ko? We are all in agreement, no? Paraanan, no? Hasta ako di yun kumuhawa. Dito kumuhawa. Pagpabilin dyo kung na dinhi para kaninyong duwa. Praise God. Dili na mo mamutana kung nga ba yung supak rong hapon. Sa karamang group, kinapamutana na. Karon dili na. Ako dili na. Kayo na wala na katungod ng si Bisan Kinsa nga musupak dinhin. Ako bilang ministro o lisensyado nga maghimo og mga kasal sa bisan asang suog sa Pilipinas, napoy authority. So kini nga portion karon ako na siya nga ako'y pinakaisog din. Mao na ay magharas-haras rin nga dili to pwede nga suog. Tumudugalan ninyong duha plus tumudugalan sa pinahimo na. Kaya kung na may gusto mo habol, in kaso lang, ato round ang miyanging buwan. Pwede. Katong gibitay pa ang inyong application dito sa City Hall, pwede pa sila mahabol dito. Pero once nga na-approve na-release na, niya na sa ako mga hanggang. Wala na isibisang kinsa. So kamo relax na mo. Wala na dyan mo bubulong ako. Ako lang gusto patindugon ang ginikanan sa ato ang bride. Bride sa atong bride. Sa atong bride, ginikanan ni Emma. Brother Maeng o Sister Emmy. Salamat kaayo ninyo, no? Kinasing-kasing ninyong gibuhian, gilargahan. Salamat. Sige, makalingkod mo duha. Tapos ang ginikanan sa atong brong ni Danny Boy. No? Nangason o iyang uncle? Okay. Salamat kayo. Kinasing-kasing po, no? Salamat kayo. Ang atong mga pinasidunggan ng mga manino, yung maninay, pwede ba nga motindog po sila? Just for them to be acknowledged. Pero ngayon, ganyo kayo, salamat ninyo. Ako mismo magpasalamat. Guys, makalingkod mo. Of course, itaw niya, magpasalamat po sila ila. Pero ako po, magpasalamat kay di man yung madayon mong kasal. Wala mo, o kinanglan man tao witness. Labing minus, duhang lalaki, duhang babae, para mapahigayon nato ang kasal. O kay naa mo, madayon yun eh. Kay naaman mo. Salamat kayo. The rest of us are here, kamo nga mga pinalangga, no, sa both sides, ni Danay Bulong Lima. Salamat kayo sa inyong suporta. Karon pangutangan ko kaninyong duha. Inyo bang desisyon nga mo padayon ta sa ato ang celebration ko. Okay. Kayo moingon mo di sa ko. Now, hindi na tako to. Okay. Uy, kahit na ako siya mo. Ako sa mong pasabaton, after my question, you say or answer, I do. Hindi na nakikita maminaw sa tanong. Now,
platform ka lang. Pagkahuman sa inyong mga idol, then you can take the time to express your love and commitment for each other. Sige. Do you, Danny Boy Lagrada Jr., take this woman, Ima Asasinas, to be your lawful wife? And you solemnly promise before God and His witnesses that you will love, honor, and keep Him in sickness and in health, and leading all others, be only for Him, and be to Him in all things, a true and faithful husband, so long as you both shall live. I do. I like that. I like that. Never heard of that strong answer for many couples now. Siguro tungkol sa mapulbaan ba? Kasagaran? Kasi mapulbaan ng mga lalaki, mabigat, di ba ba? Danny Boy is so excited. Ang tanong na ito, ang ito. Ikaw ba, paglabayay na yan. Do you, Ima Asasinas, take this man, Danny Boy Lagrada Jr., to be your lawful husband? And do you solemnly promise before God and His witnesses that you will love, honor, and keep Him in sickness and in health, and leading all others, be only for Him, and be to Him in all things, a true and faithful wife, so long as you both shall live? I too. That's good. I like that. Manay gusto na mo. Siguro tungkol sa edad mo. Pero I can actually feel the atmosphere, both of you and all of us are here. We are enjoying the presence of the Lord as we do. Because ang kasal di ba ito? Yung sa Jewish na custom ang kasal, maabot ang simanang celebration. They just ceremony, to their heart's content. Ano sila? Because it is not something brutal. Get excited. And I affirm. Now I want you to hear. We want to hear what you have to say to each other. Please. Ang lalaki sa. Sige. Sige. Ito ba? Kasama din mo kay para di ka kalimutan. Taas-taas. Ito ba? Pwede ako'y hawid sa microphone so you can hold Emma's hand. Emma. I, Danilo Lagrada Jr., take you, Emma Asasinas, to be my lawfully wedded wife, my constant friend, my faithful partner, and my meant-to-be, in my love from this day forward. In the presence of God, our family, and friends, from this day I promise you these things. I will laugh with you in times of joy, in comfort in times of sorrow. I will share in your dreams, support, and help you as you strive to achieve your goals. I will listen to you with compassion and understanding, and speak to you with encouragement. I promise to love you unconditionally, to support, honor, and respect you, to laugh with you, and cry with you, and to cherish you for as long as we both shall live. I believe everything is someone's dream. You just happen to be mine. I love you. Wala ko'y kopya. I, Emma Asasinas,
thank you, Danny Gorns Lagrada. As your wife and your gihigog mga asawa dyan, sa una pa, joke lang. I am, wala ko nila ka. I am willing to do my part as a wife. I will do my duty and responsibility. I am willing to help you in all areas of your life, for richer or poorer, in sickness and in health. And I will love you more and more. And I will stay with you forever and ever. Amen. And I love you then. Now we shall have the rings. Sing, sing. Paliok. Paliok. Yeah. Sing, sing. Paliok. Kung na'y magkantahan, yeah, just feel free to. Yeah. Laughter beginning, someone smiling, someone dreaming. We can live together. Love will be our home. Where there are words of kindness spoken, where a vow is never broken. We can live together. Love will be our home. Love will be our home. Love will be our home.